नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारत आनी व्हिएतनामान आयज डिजिटल तंत्रज्ञान, दुर्मीळ खनिज, वैजकीय उत्पादन नियमन, भौशीक क्षेत्रांतले लेखापरीक्षण, डिजिटल पेमेंट प्रणाली आनी संस्कृती आनी पर्यटन ह्या क्षेत्रांमदीं खुबशा समजिकायेच्या कबलातीचेर सय केली. नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी व्हिएतनामाचे राष्ट्राध्यक्ष तो लाम हांचे मदीं जाल्ल्या चर्चे उपरांत ही सय जाली. ह्या चर्चे वेळार दोनूय फुडाऱ्यांनी द्विपक्षीय संबंदांच्या वेगवेगळ्या तासांचेर तशेंच परस्पर हितांच्या प्रादेशीक आनी जागतीक मुद्द्यांचेर विस्तृत चर्चा केली. अपने संबंधों को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं. अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे. कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी म्हळें की व्हिएतनामाचे राष्ट्राध्यक्ष म्हूण वेंचून आयल्या उपरांत एका म्हयन्या भितर राष्ट्राध्यक्ष तो लाम हांचो पयलो भारत दौरो हातूंतल्यान ते भारत व्हिएतनाम संबंधांक कितले प्राधान्य दितात हें दर्शयता. व्हिएतनाम के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक महीने के भीतर ही है उनका भारत आना और एक हाई लेवल डेलीगेशन समेत कई बिजनेस लीडर्स के साथ आना यह स्पष्ट करता है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की यात्रा की शुरुआत बोध गया से की. ये हमारे दोनों देशों की साझा सभ्यतागत और आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाता है. भारत एक लोकशाय देश आसा आनी ताचो सदांच आदर करूंक जाय अशें भाजपान म्हळां. सुश्री ममता बॅनर्जी राजीनामो दिवची ना ह्या कथीत वक्तव्याचेर प्रतिक्रिया दितना भाजपाचे प्रवक्ते संबीत पात्रा हांणी ह्या वक्तव्याक अराजकतावादी अशें म्हळां आनी अशी वक्तव्यां करतना संयम बाळगुपाचें आवाहन केलां. पात्रा हांणी म्हळें की ही वक्तव्यां चिंताजनक आसात कारण देशाच्या लोकशाहीत सत्ता हस्तांतरण सदांच शांततापूर्ण मार्गान जाता. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी तृणमूल काँग्रेसची प्रमुख ममता बॅनर्जीच्या निवर्तमान मुख्यमंत्री म्हूण आपूण राजीनामो दिवची ना आनी राज्यपालांकडेन राजीनामो सादर करची ना ह्या कथीत वक्तव्याचो निशेध केला. एका सोशल मिडिया पोस्टात तांणी म्हळें की सुश्री बॅनर्जी फक्त जनतेचो कौलूच नाकारना तर वेंचणूक आयोग आनी सुरक्षा दला सारक्या संस्थांची विश्वासार्हता कमी करपाचो प्रयत्न करता आनी मुक्त, निश्पक्ष आनी सुरक्षीत वेंचणुको सुनिश्चित करपी स्तंभांक कमजोर करता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आनी तेलंगणा ह्या राज्यांतल्या 19 जिल्ह्यांत राबोवपी रेल्वे प्रकल्पांक मंत्रिमंडळान दिल्ल्या मंजुरीचें स्वागत केलां. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मोदींनी म्हळां की ह्या प्रकल्पान संपर्क वाडटलो आनी कार्यक्षमता सुदारतली तशेंच देशाच्या मुळाव्या सुविधा आनी आर्थीक विकासाक चालना मेळटली. तांणी नमूद केलें की ह्या प्रकल्पांनी देशभरांतल्या प्रमुख पर्यटन स्थळां मेरेन पावप अदीक सुलभ जातलें. सर्वोच्च न्यायालयातल्या न्यायाधीशांची संख्या 33 वेल्यान 37 मेरेन वाडोवपाच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचें मोदींनी कौतुक केलें. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सीस म्हळ्यार एम्स दिल्लीन 40 दृश्टीबाधित व्यक्तींक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सुसज्ज स्मार्ट व्हिज्युअल ग्लासेसाचें वांटप केलें जाका लागून ते आवाजाच्या माध्यमांतल्यान आपल्या भोंवतणचो परिसर समजूंक शकतले. प्रत्येक ग्लासाची किंमत सुमार 35,000 रुपया आसा. डॉ. आर.पी. सेंटर ऑफ ऑप्थल्मिक सायन्सीस हांगा आयोजीत एका कार्यक्रमात CSR उपक्रमा अंतर्गत ते फुकट दिले. They are artificially enabled smart vision glasses that we have distributed to children and teachers who are either visually impaired or totally blind. The advantage of these AI enabled glasses is that they convert vision into hearing. So whatever a person wish to see, that is converted into hearing. Using these glasses, it is very easy for visually impaired or blind person to know about the surroundings through hearing. They can easily identify the rupee notes. They also help in navigations. They can read anything they want. ही आसा एक कळवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागिल्ल्यात. उमेदवार पदवीधर, पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं, कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश ते कोंकणी आनी कोंकणी ते इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आनी प्रसारणा खातीर योग्य आवाज जाय. अर्ज करपाची निमणी तारीख 17 मे. IPL क्रिकेटात आयज सांजवेळा 7:30 वरांचेर येजमान सनरायझर्स हैदराबाद आनी पंजाब किंग्स हांचे मदीं मॅच जातली. काल दिल्ली चेन्नई सुपर किंग्सान दिल्ली कॅपिटल्साक 8 विकेटींनी हारयलो. भारतीय हवामान खात्यान कांय सुवातांनी पावस पडपाचो अदमास काडला तशेंच आंध्र प्रदेश, कोंकण आनी दिसभरात उश्ण आनी दमट हवामानाची बरीच शक्यताय आसा अशें सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.